Assalamu alaikum dear students. This is class 7th, subject general science, topic transpiration. Topic transpiration. Transpiration क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? चूँकि हमने कल पढ़ा था कि प्लांट्स में दो तरह का मोमेंट होता है, मटेरियल्स का मोमेंट, दो तरह के मटेरियल्स का मोमेंट होता है. एक होता है ये कि मोमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एंड मिनरल्स, मोमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. दूसरा होता है मोमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स, मोमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स. क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो है वो जाइलम के ज़रिए होता है और मोमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स वो फ्लोएम के ज़रिए होता है. इन दो को मिला के यानी जाइलम और फ्लोएम, उनको हम कहेंगे कंडक्टिंग टिश्यूज़ और वेस्क्यूलर टिश्यूज़. वेस्क्यूलर टिश्यूज़ बिकॉज इट इज़ थ्रू दीज ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़ और वेस्क्यूलर टिश्यूज़. क्योंकि अब हम देखेंगे कि प्लांट बॉडी जो होती है, ज़मीन में वाटर होता है, इस वाटर में एब्जॉर्बड मिनरल्स भी होते हैं. अब जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जिसको हम कहेंगे रूट पे छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम रूट हेयर कहते हैं. ये जो रूट हेयर ये इस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, अलॉन्ग विथ द मिनरल्स विच आर डिजॉल्व्ड इन दिस वाटर. ये पानी, ये प्लांट जो है या ये जो रूट हेयर्स है, ये बहुत पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे ज़्यादा जितना प्लांट को ज़रूरत पड़ता है, यानी मोर देन दैट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. उससे ज़्यादा मिकदार में वाटर को एब्जॉर्ब करता है जितना इसको ज़रूरत है. क्योंकि जब ये वाटर इसने रूट हेयर्स के ज़रिए एब्जॉर्ब किया फिर ये रूट्स में चला गया, जाइलम की वजह से ये ऊपर चला गया, तो ये लास्ट पे लीव्स पे पहुंच गया. क्योंकि जब ये लीव्स तक पहुंच गया वहाँ ये एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये वाटर वहाँ पर एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस जब ये प्लांट की बॉडी में लीफ तक चला गया, यानी हर एक हिस्से तक ये पानी पहुँचता है उस जाइलम की वजह से, तो ये लास्ट पे लीफ में पहुंचता है. क्योंकि लीफ में ये एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, गुज़ा बनाने की अमल में ये एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है. ग्रोथ में इसका इस्तेमाल होता है पानी का. और जो एक्सेस वाटर होता है इसको इस एक्सेस वाटर को प्लांट क्या करता है, इसको ये बाहर छोड़ता है इन्हीं लीव्स के ज़रिए. इन्हीं लीव्स जो एक्सेस वाटर होता है इसको वो बाहर छोड़ देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. क्योंकि हमें मालूम है कि प्लांट जो लीव्स होते हैं उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा. इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ये एक्सेस वाटर को बाहर छोड़ते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. क्योंकि प्लांट में लीफ, हम ये कहेंगे लीफ में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बाहर सराउंडिंग में कम होती है. सो मोमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. वो यमो स्टोमेटो ज़रिए उड आब नेबर नेरा, युस एक्सेस वाटर आसान सो नेरा नेबर, लॉस सो गसा फ्रॉम द लीव्स. युस ये फ्रॉम अथ प्रोसेस युस ये लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स अथ वनान ट्रांसपैरेशन. गो युस एक्सेस वाटर प्लांटन नेबर छुक इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स, अत क्या वनो अस ट्रांसपैरेशन. गो अस वनो, अगर अस क्वेश्चन आए व्हाट इज ट्रांसपैरेशन, अस वनो ट्रांसपैरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन ए वेपर फॉर्म फ्रॉम लीव्स इन प्लांट्स. ट्रांसपैरेशन हसे गई सो लॉस ऑफ वाटर युस हसे वेपर फॉर्म मज गसान कुलियन हंद पंतुलियो निश, तथ वनान अस लॉस ट्रांसपैरेशन. क्योंकि ये ट्रांसपैरेशन कपर गसान स्टोमेटा के ज़रिए. क्योंकि इस ट्रांसपैरेशन यह अहम प्रोसेस, कुलिस मज अहम प्रोसेस. गोडची चीज़ इस कुल आब चो अम मान तो ट्रांसपैरेशन अम सक्शन पुल गसान,
اَمہِ سۭتۍ چھُ کُل ہٮ۪کان زٔمیٖن تَل آب چٮ۪تھ نَتہٕ چھِنہٕ سہل کینٛہہ مان ژٕ بۄنہٕ پٮ۪ٹھ چھِ آبَس کھسُن ہیوٚر اَتھ خٲطرٕ گژھِ کینٛہہ پرٛیشَر آسُن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ گژھان چھِ مطلب أسۍ چھِ گَرِ آسان اَسہِ آسہِ بۄنہٕ پٮ۪ٹھ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن والُن چھُ سہل مگر بۄنہٕ پٮ۪ٹھ ہیوٚر کھالُن چھُنہٕ سہل کینٛہہ اَمہِ خٲطرٕ یا گژھِ آسُن آبَس واریاہ پرٛیشَر نَتہٕ چھِ أسۍ موٹر لاگان اَمہِ سۭتۍ چھِ پرٛیشَر بَنان کھسان چھِ آب ہیوٚر یَتٕتۍ نہ چھُ کانٛہہ موٹر نہ کینٛہہ اَتھ کُس چھِ پُل کَران یہِ کھینٛچان کُس چھُ اَتھ ہیوٚر کُن یہِ چھِ یِہوٚے ٹرٛانسپیریشَن یُس یہِ ٹرٛانسپیریشَن چھِ یِہوٚے چھِ اَکھ سَکشَن پُل کَران ییٚمہِ سۭتۍ یہِ اَپوٲڈ موٗمٮ۪نٛٹ آف واٹر گژھان چھِ گوٚو یہِ چھِ اَکھ اہم پرٛاسٮ۪س اَکھ اَمی پرٛاسٮ۪س ہٕنٛدۍ ذٔریعہِ چھِ اَپوٲڈ موٗمٮ۪نٛٹ آف واٹر کُلِس منٛز گژھان گوٚو تیٚلہِ وٕچھو أسۍ اَتھ سٲرسٕے پرٛاسٮ۪س چھِ أسۍ وَنان یہِ ہَسا گٔے ٹرٛانسپیریشَن یہِ ہَسا گٔے ٹرٛانسپیریشَن گوٚو اَتھ ٹرٛانسپیریشنٕچ چھِ تیٚلہِ اِمپاٹَنٕس گۄڈنِچ اِمپاٹَنٕس چھِ یہِ کہِ اَمی سۭتۍ ہَسا چھِ ٹرٛانسپوٹ آف واٹر گژھان اگر نہٕ ٹرٛانسپیریشَن گژھِ ہے کینٛہہ کُلِس منٛز کھسہِ ہے نہٕ آب ہیوٚر کینٛہہ مِنرَلٕز کھسان نہٕ ہیوٚر کینٛہہ زٔمیٖن منٛز کھسہِ ہے نہٕ آب تہٕ مِنرَلٕز ہیوٚر لیٖوَن تانۍ کینٛہہ تَمہِ مَل گوٚو تیٚلہِ گژھِ ہے نہٕ فوٹوسٮ۪نتھسِز تہِ نہٕ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ واٹر یُس چھُ یہِ چھُ اَکھ را میٹیٖریَل فوٹوسٮ۪نتھسِز خٲطرٕ یہِ فوٹوسٮ۪نتھسِز منٛز کُس چھُ تیٚلہِ مدد کَران یِہوٚے ٹرٛانسپیریشَن تِکیٛازِ اَمے ٹرٛانسپیریشنہٕ ذٔریعہِ چھِ آب ہیوٚر کھسان ییٚمہِ سۭتۍ کُلِس منٛز کُلۍ کٮ۪ن پَنتُلٮ۪ن تانۍ یہِ آب واتان چھِ فوٹوسٮ۪نتھسِز چھِ گژھان گوٚو أسۍ وَنو تیٚلہِ گۄڈنِچ اِمپاٹَنٕس چھِ اِٹ رِزَلٹٕس اِن دَ ٹرٛانسپوٹ آف واٹر اینٛڈ مِنرَلٕز فرٛام دَ سویِل دٮ۪ن دوٚیِم چیٖز اگر نہٕ کُل آب چے کینٛہہ اَمہِ کُلۍ کہِ آب چٮ۪نہٕ سۭتۍ چھِ اَتھ کُلِس منٛز کوٗلِنٛگ اِفٮ۪کٹ گژھان یہِ چھِ تھوڑا ٹھنٛڈٕ روزان اَتھ چھِنہٕ آفتابٕچ سُہ گرمی سُہ چھِنہٕ اَتھ ڈٮ۪میج کُلۍ کٮ۪ن یِمَن پَنتُلۍ ڈٮ۪لِکیٹ سٮ۪لَن یِم اَتھ منٛز یِم نازُک سٮ۪لہٕ آسان چھِ اَتھ چھِنہٕ سُہ ڈٮ۪میج کَران کینٛہہ گوٚو کُل چھُ روزان سون سٹینٛڈ اَتھ چھِنہٕ ڈرٛاپِنٛگ گژھان کینٛہہ اَتھ چھِنہٕ وِلٹِنٛگ گژھان کینٛہہ یہِ چھُنہٕ ہۄکھان کینٛہہ یہِ ہۄکھان کہِ تاو سۭتۍ کیٛازِ چھُنہٕ ہۄکھان تِکیٛازِ یُس یہِ لگاتار آب چوٚو اَمہِ ٹرٛانسپیریشنہِ ہِنٛدۍ ذٔریعہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَتھ منٛز روزان کوٗلِنٛگ اِفٮ۪کٹ چھِ گژھان اَتھ کُلِس منٛز تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ یہِ پَتہٕ یہِ کوٗلِنٛگ اِفٮ۪کٹ چھِ اَتھ بَچاوان آفتابچہِ لایٹہِ نِش آفتابچہِ اَمہِ سَن لایٹہِ نِش چھُس بَچاوان ہاٹ سَن لایٹہِ نِش چھُس بَچاوان یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَمچہِ سٮ۪لٕز محفوٗظ روزان تہٕ کُل چھُنہٕ ہۄکھان گوٚو یِم آسہٕ اَتھ 2 اِمپاٹَنٕس ٹرٛانسپیریشَن کیٛاہ گٔے اَمِچ اِمپاٹَنٕس کیٛاہ گٔے تہٕ یہِ پوٚر اَسہِ آز اَمہِ پَتہٕ پَرو اِنشاء اللہ صُبحس شُکریہ خُدا حافِظ